ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе 29 май соли 2025. Имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарура, фермаи ҳоҷи Абдураҳмон. бародаро, дар давоми видео навор кардагием буқои калони фарбеҳи тайёр барои қурбонӣ, барои гӯшт. Нархошона нархи дастрас бародаро. буқои гирифорд, чорнапёстр, Микки Маус, каседа чихелиш маъқулай, ҳамаш ҳаст бародаро. Баъд буқои карпати шведҳо барои бастанам омадагӣ ҳаст дар давоми видео. Баъд говҳои буғузи наздик, зоти ширӣ ҳастай бародаро. кадомида чихели мол дар курай, чихели мол маъқулай, марҳамат дар давоми видео бубинед. Яктаи лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. маслиҳатотонро хуб кунеду харидорои аниқ шуда баъдан занг занем бародаро. мана нигоҳ кунед чихел буқачаҳои шведу карпатҳои зур омадагӣ аст. дар давоми видео ҳаминора маълумоти пурра дода навор кардагием, нархошонам гап задагием бародаро. аввали видеода гап задагием нархошона. бетоқат нашавену камтар бо аҳамият шуда тамошо кунед. ҳамаи маълумотош қатъияк гуво. рақами телефон дар рӯи экран, телефон ватсап кор мекунад бародаро. харидорои аниқ боша, ина марҳамат. ана инот бошад бародаро. говҳои буғузи наздик, говҳои зоти ширӣ, сиёҳ ала, карпат, сурхала, айширский, кадомида чихелиш маъқулай, мана дар давоми видео тамошо кунед. ҳамаи намудуш ҳаст бародаро. фақат харидорои аниқ. хоҳиш аввал видеоро чихел гуфтем бо диққат то охир тамошо кунед. баъдан харидорои аниқ занг мизанем бародаро. ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. имрӯз рӯзи панҷшанбе 29 май қарор дорем дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарура, фермаи ҳоҷи Абдураҳмон. буқои калони фарбеи тайёр барои фурӯш. иншоаллоҳ ба қарибӣ ҳамёда ба фурӯш мемонем. касида дар кора муроҷиат мекунед. ҳоҷи нархоша арзонтар мемонем иншоаллоҳ. иншоаллоҳи раҳмон идо фака арзонтар мемонем ки ҳамин мардум дар иди қурбон ака раҳмат мо буга. мана нигоҳ кунем буқо ба дараҷаш чидагиай. акай Ҳусниддин ягон дадаст ана чуа биги ака. беҳад калон, беҳад фарбе, хурда хоб, буқои тайёр. боба Ҳусниддин я қабака ма бисмиллоҳ. Броем. шери нарош муромад, шери нарош. ин калоношай бародаро. ҳозир шуда майдатарошам ҳаст. аввал инҳоро тамошо кунед. ана ира бинед. нархошам дарав гап мезанем бародаро. шумо яктаи лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. ҳамаи маълумотош ҳаст. хоб тарозуам агар заряд дошта боша. заряд дора оҷи тарозу? ой заряд ҳаст. ой якта дуташа оз тарозу. масалан ягон таша мебарем бо бар мекашем ки чихелай бо яке одам мега ки гӯем килош кама ё ин ки хелай гӯя ягон таша мебарем бар мекашем, проблема нест. 1 2 3 4 5 6 7 8 хоб тайёри бада яка мақсад чанд проценташ ки маъқулай ҳаст. ино иншоаллоҳ проценти зур метия, фоизи зур метия. акаҷон ай 450 кило, ай 450 кило плюс то мумкин ягон тонара бироя 800 900 хелош бисёрай 800 900 700 аслан ҳам 800 900 килогаш бисёртарай. остоста гардон акаҷон, остоста бигардон иса якта бемалол боварка кайм ангустора би чихеш дагане грифорда бинака ра гаштан дига зуруш меяй ёра. я би ака ҷошон камтар майдатара беҳтарин ира би зур ака тайёр шуда. ина думба кадагия ира би ака
ماشاءالله نکین اولا خدا نکین کسی برای رحمت نامش قطعیه با یک گپ هم هست که یکی آدم میگه که خونهش در جا نداره میشه که خیلی واریانت هایی که در خونهشون جا نداره تا ایدی قربان بانی کده میتم یکم پرابلم نداره تا ایدی قربان در همجا میسته میویه یکم تاش ویبرات کنه جدا کنه ایده بیا که 2 سال و 3 ماه شد میکن 2 سال 4 ماه شد اون در بیرکش نویسندگی 2022 دهم ماه 22 چیسلو های که اکتبر 22 اکتبر 2022 23 24 2 سال چه 5 ماه شد میاد 2.5 سال شد اینا نمیبرم 1 تن ان شاء الله رحمان 1 تن زیاد های کم نیست 2 سال 2 ماه 3 ماه اینا گوسالا واریانت خوب گفت برای که آدمای جا ندارن ها او جا نداشتگیشون ده که تا ایدی قربان هم ایسته 1 هفته دیگه مونده پگه 1 هفته میمونه ایستوسی چقدر 10 روز مونده باشه در همیجا میسته بانی میکنیم خدمت میتیم روز اید 1 روز پیشه 2 روز پیشه روز اید به ملال اکجان آماده بردن میگیرن یکم پرابلم نداره لابا اسلام جان در همیجا بار میکشیم میتیم ترازو داریم 55 سمان اکا با بگن که دتا سیتا میگیرم اکا 54 هم میتیم اکا تا ایدی قربان بانی میکنیم امیره همش 54 بگو جی لیکن اکا ببرن بای خیلی گپا هم هست همی گواهی که از من نشان داده شدم اکا 62 63 یک خیلی 65% نداد اکا ای پولشان وزراد هم میکنم این مینه همی بخوا این نمیو 1 2 اینا نمی 1 اینا انگوس گریفورد خب اینا انگوس یک دیگه اینا میکی ماوس این نمیو اکا همش 65% بالای پایان نیست چم اکا من شخصا خودم اکا 54 سمی 55 سمی دادن در قصاب اکا بنرخی هم بازار اکا کشته بتم من در او خوبتره برای چی پرسنت چون زوری بده ما گفته بودیم چند ویدیو پیش گفتیم که اگر یک ماه شد می 1.5 ماه شد می 2 ماه شد می گفتیم که ایدی قربان ده همیرا تیار میکنیم با مردم میتیم اکا نمی انگوستا بیا که همیشه بین یا بیا که سلیش این گوسالای خدمه یکه ای مدگوی خدمه با بگن که مقصد دروغه ای گودکیش زیانکاش هسته با میپارتم در لبای کس یک تا ای یا تا اینه ای یا تا اون هی یا بیا که ای را بی هی یا بیرون میبروین کو امیره 54 من هوجی 54 سم اکا جان روی خاطری خدا که 1 سم نیم سمش هیچ گپ نیست راحت کنه اکا یک بار گوا بین همین آدمی که همین گوا میفهمه خودش میدونه که مقصد خیلی وضعیتی گوا دیده بیا که ممکنه که 900 کیلو میبره قد دقیقه که اولا خدا 900 کیلو زیادتر کم نیست اینا میکی ماوزش همیه که اینا همین سال زمستانش قطعا میره مقصد مایداش ما آورده فروختیم همین خیلی کلان نبودن 500 کیلو 450 کیلو 400 کیلو جوای وستشون بود یک کدام 600 کیلو بود 600 کیلوش تون شدن اونجا بیا اکا ای سعی کرد محکم کو اکا دیگروش هم بینیم اکنون دیگروش هم میبینیم ویدیو دراز نشوه حرکت میکنیم تیز برآورده نشون میدیم نرخوشا گفتیم بتوقت نشویم نشود نرخوش اول خشو تماشا کنیم خوب مصلحت کنیم کلان و قطعی شرکاتون قطعی اکا و دودارا قطعی مصلحت کنیم بعدا خریدار انیق شده زنگ بزنیم برادر ها مقصد اکا جان یخی آدمو اکا زنگ زده سوده اکا اسنودین بیا درون دراریم اکا جان درون درار اکا یخی آدمو اکا شاو زنگ میزنن ساعت 12 1 شب برداشته نمیتونم با میگن که یگان آدمی را بممکن 24 ساعت تلفن برداره حرکت کرده سدم برداشتن ده خیلی یک آدمیه که یک مومنت میشه کمتر مونده میشه اکا با پیش گردن بدروی آدرس رو هم گفته بگذاری آدرس هم آدرس شراره پیش مازور اوروسا محله کریم دیوانه ای پست بعد کاروان چین تپه که یک تقریبا 3-4 کیلومتر که ای پیش گاو بازار 300 متر ارینتیر من انیق گاو بازار که مال بازار شراره پیش مونده
акам пеша гардон гуфтум ки ака пеша дуюм гардон загон ака меброем мебинем бародаро. акай ризо Ана бародаро дуюм загонша бро. ана ака иёша бин ака ваё як калонтар будан инаям ака мумкин як мебромадаги 800 кило зиёдтарак Иншалло и меброем. дуюм загон камкам майдатарашон Я размер майдаш. як размер майда буровардан мегирем Ана кала бинен чӣ хел базеба. Кал ана иш. ака ина ия би ака гардана би Ранги ҳам бо қои Мексика шуда. Думбара бин. бигардон ака бигардон тамом ака гардонда дуровардан бигир О, бадрор. 1 2 3 4 5 6 7 ака Моло некем зур тайёр шудага. Каса бигира фоизи зур мегира иншалло. бо вариантҳои хубуш ака мақсад худшон биёян ай пеш бинан боз зурайда ака ака нигоҳ ки надроя иёш дуромад И фарбеги моло бинед. Моло зур тайёр шуда неки. Гап нест. ака ман тонистам ака О. каматам Ту метони авҷи, ту метони. каматам ман бони карда истодам хаётгир Не сеюм загонда гузаштем, иҷа 4 сар будааст. Ани 730 кило, а? уш 730 килой иёшаку бар накашидем акаҷон Иҷа 4 та буда. Я бор тамошо кунем 4 та. 8 7 4 Нархош ҳамаш 54 сомони бародаро. Ба хотири акаҷон нархш ака 55 ай рӯи хотири хеле аксимш кам ака гап нест. лайка бизанан ака ҳам ҳисоб ака аксимш кам Фақат ҳамин барои подписчика бародаро иди қурбон наздика барои 55 сомони мондеста Барам буд. ака. Гуфтам 54 мо. биё ака иҷа биё ака Ҳоҷи гуфти ба хотири ҳам подписчика худод мемонем. Гап нест. Бинам подписчика инам марҳамат. ия ака Сеюм ба 4 загон мегзарем. Пеш- Ай 4 загон ай бародаро. иё ака бо майдатарошон Ё бо я размер мақсад майда. 450 500 кило 550 600 килогашам дадараншон Ино ҳам ҳаст ҳамун нарх бародаро. Аёд ака мегирем. инами гарани наброя биё майла ака истар бестин ака Ана иношам тамошо кунед. Инам нормальный тайёр шудаги. Ана ибо. Ана сиях. ака ҳамоам наброя майла Сиях карпат мана. ина ака иёш 500 550 530 ака ина мила ябор бин ака ай и ака эй бача беодобӣ нака Девонаш ҳамин буда. и ака вай ҳами гавзани фермамон ҳамия ака Смотряш, я? 24 соат акам зури када места о ака исбес манам тари звук дораи я гардана би ака ина ака ман мегум ку аввало худо ака 65 60 ака процентошон хе 55 хели процентдор надорам ҳамаш ака чанқай даркора хурдан ака ака иша дарша маҳкам ака иша буров ака Акниша панҷум загон оз меброрем, мебинед. Ана и панҷум загон ай бародаро. Инош ё бо майда тарошон бо ака я размер майда. ака амира бин ака ранги Завони калбаса шида часпид, ака о. ирави иша би ака Ана. И шохтаракошам беҳад базеба. лаба акаҷон лаба акаҷон Эй, ну девона шит. аҳа хуб акаҷон май хуб акаҷон май Ана миш шуфар бешида буда байни. биёр ака тамом биёр овардан бигӣ Тампо шида, я? Так кино бути, кинои тампо. Ранги авай шида. Ино девона шида. Нархошон ҳамаш як ай бародаро. 55 мондеста буд, 54 кадем иншолло. Нархи хубай. Бозорро бинем. 56 сомони фрукту мегадам бозор.
ба хотири ҳам подписчикои хумон Дадурин ака. ҳам Ҳей, ҳей. пешида ҳам барои ид баргузорон. Дадурин ҳамиё ака 54 сумаш ҳам ҳасту, 55 сумаш ҳам ҳаст, 56 сумаш ҳам ҳаст. Ё оста. Оста. Чу ҷановар? Рош бугу. Ака ҳой бугу. Ҳой бугу ака. Ҳой бугу. Ҳайка оста. Ина. Бовар ака. Эй! Макаҷон маҳкам. бародаро анаи загон бошад барои бастан. Ҳамаш шветои ака, Қирғизистон ака. шветои қирғизистон ида марҳамаи гарданонро бинед. Нарша бугу Қазоғистон ака. Ёq, Қазоғистон. Ака 22000. 22000 барои Мақсад акаҷон? беҳтарин вариант арзон меша бо бародар. Ҳо арзон меша ака. Арзон меша. Мақсад мон акаҷон. Хоб, як кас барав баракат биёва. иншоалло барака меёвад. Бо якта нимта одам менависа қиматай. Хебиё акаҷон, иминем қимат нависондагида бо арзон метам. ира нарша 21000. 21000 дуюм буқа. Ҳамира ака дар бозорам намета акаҷон. Маҳаллӣ гови хидмоне ки ҳаст ака, ҳамиёро ака ҳами хеле нақда наметам. Ман ҳамиё ака дунё фоида намекунам акаҷон, ки мақсад бугум ки фалон писмадон фоида кардесам. Айё ака 100 200 500 намона дунё намемона ака. Барои бони ака барам бони кинан. Инора Я хелошон меба ака ира 20000 мон ака. 20000 инешам Уш ака 22000 мон ака. 22000 муомила ҳаст. Ишам 22000 мон ака 21000 мон ака. 21 майла ина. Ҳар даша акаҷон 18 мон ака. 18 Ака бо як гапам бугум 17 мон ака. 17 кадоми шабда на сунангиша. Буфора уш 17000 бигира, буфора иша бигира, буфора иша 18 бигира, буфора уша бигира 18. 17 бугу ардша. Бимон ака 17000 яка. Ардш 17000 имана. Бимон акаҷон. Ҳами ака беҳад базе будая, тоза парода будая. Бибаран ҳама зурай ҳами бо илтимос. бо дига зур. Бибаран, раҳматим биган тамом. У қадар зарул нест акаҷон у тарафаш. Я бо раҳмат мон бига баса яка. Ҳайка ака остоста будроя. 8 сара анам хел бечора ака бастан бухо. чунон монда шудаган ки рави раҳ гашта наметонане. Зуршон миёя. Дами раҳа гирифтаги нест, ҳавайшам ба назар мегирем. Ҳо яхи одамо меган ки ака чувоб лангиде судаю, оста гаште судаю, акаҷон беҳад ай раҳи дур омаде судай, ай ҳами ҳисоб ака кам почоҳошон акаҷон мешава. Ҳисоз мешидаги чизе ака у ия ба назарам нагирем мешава ака. Ина. Ака боя як чизи дигам бугум. Хоб. Ҳамаша бигира ака. Як ҷоя 20000 гира. 20000. Боя чизи дигам бугум ака. Бугу. 19000 ҳамаша як ҷоя бигира. Ина ба хотири боя тай дига рӯи хотири иди қурбон як чизи падаркам то дари хонаша бурда расондан даставка бепул. То дари хона шуд. Тамоми Тоҷикистон акаҷон ки ҷош ай беғарзи Помир акаҷон. Хуб Қирған, Қимсангир, Панҷ, и тарафш Регар. Кулоба. Кулоб, исиш акаҷон то Хуҷанда акаҷон мебарам хидам мерасонам ба дастам. То дари хонаша мебарам медастам. У ака проблема нест. Омша мепурсем иншоалло. У ака мошинмон ака проблема нест ака мебарем хидмон мерасонем. Якта нимта хуноҷинчои майда ҳам дорам барои қурбонӣ. Ошамо ҷаддина нишон метем. Чанд та ҳафта ака 19000 сум ака ош шава ака. Ҳафта карпат 19000 сомона ина ҳамаш якҷоягӣ боша. Лекин ман ҳамира ака то дари хонатон мебарам. Ай шӯхӣ берун гуфте содам ака. Ман ҳамира чанд пули гирифтагим яхе бачаҳо медонанд ай ҷош чанд пули гирифта овардагим. Ҳамиёд агар ягон ташда 1000 сум фоида монда бошум чизе мега буга. 1000 800 сум 700 сум фоида мондагӣ нестам. 500 ам мондагӣ нестам. Просто як кора пеша бинем гуфтем. Рӯи хотири ҳами. Ака стойкои почара би ака инам қамқай мегӯи 500 кило буқа инам қа поча надора. Ма бинем бародаро як бор бо чашми худо бинем бо ба ҳузур омада метавонед тамошо карда ай пеш дида бигирен. Хеле вай нест ки фақат ай телефон бигирен не. Бемалол биёен бибинен баъдан харидорӣ кунен. Бемалол ай. Ака берун дар ҷо мешид мебуровардему камтар вақтмон тангтар акаҷон як ҷо бояд видео ҳам дароз мешавад. Ай ҳисоби ҳами хаяки ёл як время шава берун мебуровем нишон метем. Чиз ака ҳам тилор ака дадини лоям партои тило ака. Айдирини ака сангам партоим тило ака.
یک بیرون برآوردی چی در درن تماشا کردی چی همش که شویتن همش شویت تازه نکه با یخی آدم میگن که این شویت تازهش نیست شویت تازه که در انگلیا یا ممکن در گرمانیا ماده همین تازه شد ما فهمیش خدمان همین قدر ما همین تازه میگیم همین را گجاش بده اگه یخی آدم اگر شاخ داشته باشه میگن که تازهش نیست شاخ نداشته باشه میگه تازه شد نه اکا جان شاخ هم میسوزه همین را همین قدر گوی ما برای ما همین تازهش همین اکا جان مقصد یخی آدم میگفته که این زوری بعدش نیست اکا برای ما زوره یا نه اکا برای من زوره اکا تدا معقول نیست یگون گپ نگو اکا معقول نیست یگون گوش نیست بین اکا جان کدام تو معقول شید گیرین اکا جان 19,000 سومانی اکا گوی محلی را پلش نیستم یا ای شوخی بیرون گفته شدم پولی محلی گوی خودمون نیست محلی در خیلی پرود خوشرو نیست اینا یک تنیمته هست ممکنه یک چیز را تماشا میکنم یا دیگرشون قد سپورت میکنن که این شاخ داره تازهش نیست نه اکا جان لبای گو با شاخش میگیرن اکا کدام گوی مخوره شاخشون میگیرن تمام یا اکا غناجین بغوز 8 ماه شد میکنه اکا یک تا زایدگی اکا انا که دیمش میزویا 8 ماه گذشت اکا مقصد آزی اکا اوجا برو واردم بقره بقای خدمه گفتم که همون پریدگی های سیاه حالا بودن؟ ها یکی بگه که این دروغ های زبطش هم نشان میتونم اکا یک تا زاید اکا یک تا زاید اکا دیم بیشتر بگذار چند ماه های؟ 8 ماه شد اکا 8 ماه بگذار نپستان کدگی های بگذارو برای مال کنی اونوجینی شورا کنه به شاخ های با این راسیه اکا او شیرسکی اکا مقصد بغوزای قصیره ایش نمیدانم اکا نامعلوم ها نامعلوم اکا با فکرم اکا قصیره اکا ما شوخی بریم که دست نزدم ولی ریختل نکردم انیق نکردم اکا 28,000 سوم اکا 28,000 سومانی معامله هست یا نقشه گفتیم اکا نه همین نقشه نگفتیم یا نقشه نگفتیم اکا این 32,000 اکا 32,000 با معامله یوش یک تا زایدگی اکا گارانتیاش قطعی اکا یک تا زایدگی هست ایرا ایشدا با گو هست سرخالا بور انا ای اکا تلغیر اکا آها اینه یا اکا اینا تیار شده اکا ممکن همین هفته میزویا بغوزی تیار این تیار شده اکا نرخش 28,000 اکا 28,000 سومانی معامله هست معامله داره اکا جان معامله دستافکا انا ای اکا میکنی اینا ایش اکا بغوز یا موجه تیار شد اینا اینا اکا 28,000 اکا جان 28,000 سومانی ممکن همه را اکا یا ویدیو پیش نیم ویدیو پیش دیدگی باشن گو استادکا مونده نه اکا گو چند قدر بیسته همون قدر زور شدن میگیره پیستان میکنه سینه میکنه تیار میشه بزایا بدون که اکا با نرخش دیگه میشه گو ای همین حساب اکا بیسته هیچ گپ نداره گو با فایده داره اینا با همش ای سنجش گذشتگی نشاط خوردن و سلامتیش و اهلیش و میتونی که با دل پر خریداری کنی با هسته یا؟ ها اینمی هسته اکا یک تا دیگه آنا یک تا بور اینه ایره اکا 23,000 سوم اکا جان 23,000 معامله معامله دا دو یا تا چند قش موندگی یک تا زایدگی ممکنه 15 روزش موندگ ده که میزویا 15 روزش موندگی منه ایش های بین که این همه بگا که مدگو هم میشناسم این مایدچه چی مایدچه؟ نه مایدچه که یک کس قربانی دا گرفتگی که ایره تمام ایره قربانی دا میبرن انا ای گوی بوزبالای کلام منه اکا من دا دروغ آیو 35 تا شیر داده میگم همیا؟ اکا جا من همیارا خریدگیم اکا آها باز ما ایره اکا بنامی خدا فلان های بنامی خدا پیس مدان های بگم پلی میافتگیم اکا درست نیست بدگی گوه بیا بین اکا دیلت زنه بخر اکا بله ما اکا یگان ذاتی گو دا گارانتیا نمیتونم اکا
ягонта гов дака гарантия нест. Биё бин маъқул шава. Бихар набоша мон беста дар ҷош хуба. Чем бурда ман дака занг задан гирифтан гири. Не мон беста ака дар ҷош лучи ака дуруға яка у ма фалон хела шириш писмадон хела шириш. У дар кор нест. Нархим қиматай. Говум зура яка. Чиз зура қиматай. Зур набоша ака хел гова 10,000 дам миёвид. Зура пулиш қати яка. Ин ака я дида буди яка я бор. Не уже сар сина шид уже. Я нархш чанд пул? Биам я бо хуй кинам ака. Хуй кинам. Биё ина хуйш мекунам. Рагардиёшам бина. Биё. Рафт яка. Ана. И кам говорам мезана ҳисоби ҳами я биё ака ташнагӣ гова диди ака. Дига накадай да? Бечора акаҷон дига кор қатӣ будан. Ирӯз ҷа даромадагӣ нестан шогирдо. Ҳакимона. Ака Ҳусниддин дараҳуй ки акас омада яка. Инан иам буғузи наздик. Дараҳуй ки акас омада яка. Сари сина. Нарша чанд гуфти ҳоҷӣ? Ин ака 35,000. 35,000 сомонӣ муомила доставка ҳаст. Марҳамат. Бародарон навора дар ҳамин ҷо ҷамъбаст мекунем. Хоб касе да маъқулай кадомиш маъқулай буқай говай буқо барои бастанай марҳамат муроҷиат кунед. Ана ака ёра ядигаашон қати қуш мекунӣ ака мезананд. Касе то ҳамиҷаша тамошо кард ҳатман дар комментарӣ рақами 77 нависед. Чанд кас то хуша тамошо кардагиша бифаҳмед. Лайкҳоро ҳатман бизанед. Аз канал дур нашавед. Иншоалло наворҳои зур оли аз пеш аст. Саломат бошем бародарон.